Kain rabai malai mani bagi. Kokungkha ambasa pray 1.5 বছর মতন ang tipramot hani observer tongkha nongne laka sokpailiya hoito o damthong bazar bo phaika kai piramdal babu bai jeng pray jagano meeting dog bo khailika jeta সম্ভব mon jagabo tabo kokungkha oro kisu samoysya angkha nongni o je ambasa constituency bo Miabo ang bono saka ambasarongni khobor nakachini borong gonang MLA Chitto Ranjan Borma bai ang bai no buskanga asugo जों senior hisabe khorongni Bidhan Sabha asuk layo kokrok salaika ke kokungkha chini MLA rongni daitto tamo MLA ngmani pore kai जों abo kisa bujina ne nona annorok ano bur dikhanga kai ani daitto non poti tam khaina lang abo ang sinane na kintu जों nukha o je Bidhan Sabha अधिवेशन sekango chini sorbodoliyo meeting ungkha meeting no Tripura hasteni Bidhan Sabha ni অধ্যক্ষ বসাকা বিশ্ববন্ধু সেন সাকা রঞ্জিত বাবু এই অধিবেশনের সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন জমা দিয়েছেন উনি তো 150 মতন উপর প্রশ্ন দিয়েছেন কেন সাকা 150 यानी 200 উপর প্রশ্ন রেখা মেনে অধিবেশন যে প্রশ্ন ফাইমানে আবনে অর্ধেক ন আনি প্রশ্ন ম্যাক্সিমাম ন মিয়া अब फेसबुक को देखा अबनता इका काय एमएलए नि दायित्व खाइतामो एलाकानि समस्या न तुइ नायनानि साबनि पारा लामा हामिया साबनि आरो तुइ करै साबनि आरो कारेन्ट करै अबनो खबर नानानि पारानि तुइ फां पारानि चौधुरी बीसी चेयरमैन मेम्बर अफ बाय मालाय कक सालाय अबरनो ठीक खाइनानि तबु ग्रमनि आं एमएलए अंगमानि तबु प्राय 20 मासनि परम थांखा Recently, ane aro 7 koti ni DM kam rahoka. Tamo, sini para lama sisi rutung bai sinai bazar, tabo sisi ka o paper block thang bai sinai kebang ma bazar. Mana potidin anaro, o sikango Pinay Kida Choudhury Kollanpurni MLA bai kaisa lama holong thai kaima jaga boni jeno moncho bosai saka. Je chini Ranjit Babu MLA bo saisung 100 koti no por kam tlang khana. Lamani, अरे 100 कोटी नि त मानेर 200 कोटी नुपर कामु खा 100 या 200 कोटी नुपर अनि कनि लामान 50 कोटी नुपर लाई थांगो 56 कोटी काम जों मा खाइनाय पारानि दायित्व नों जखनते नाखा नन अभिभावक खिनि जखनते साका आफोर जों दायित्व नाय काम मा खाइ बिधान सभा निने एलाकानि समस्या न तिने ककमा सानाय যেমন মিয়া আং কাইসা ছাকা খয় ডিস্ট্রিক্টনি কাইসা ওমেন কলেজ খলনান বাগাই লগে লগে বিরোধী দলনি এইক নির্মল বিশ্বাস বো বসাই আপনা সাপোর্টিং খাইকা একাই মতি খাইयै जों দল বিধানসভা থাঙ্গাকাই সামং কাহামনি বাকাই जों এক মাগ নাই একাই তিনি गोबां मा आं साइमानो तिनि प्रेमलाल बाबु बाय आं गोबां मा लामा बो बाय बिजित खाइका नायखा Kakai nongomo tabuk lama boto saka edisoi te approve kahine. Kai cingabo mokol derima tonga. Ahipano kisu elakani lamaro. Sodoro ang koyeka jaga visit khema lamaro no ang sisi ebong paper blog rok khairika. Kai o sikango thangai DM office west to thangai abo ani west to ani para hingga kai ani ingko klaya kono. Tini norok sininai Ruhi Deborman soni para lama ang kalibari thangpur bong lama belai ke hamia thangnai mani pore o senga duita block klayo kaisa lefunga kaisa mandai block eka abo kambono sakai bor saba mandai klayo yang link o mandai saka lefunga klayo ne o sekang DM ne aro thanga ko bini bus kangono abo 15 lakh taka ni bini lama ko khai approve khai hoka dia karno phone khaisa kai DM sar nang jeng ko mane DM sar to approve kore ko nokor thanga khub ka ham Bishal Kumar ang bai khub sini layo boy approve kharika kai tabuk nong ne elaka omti durgom elaka no tabuk o jorabo tipramotha power tongman somoyo ebong norbo khapurui ekdom te kebni ko yakai buti mani somoyo जों judi chini dofani chini kamiam chini lukuroni samungno lama kaham khairiya kai sabule khaisinai जों ki sob somoyno o hani bo sange o lama hamiamang de himi tongnai
তিনি आं आश्चर्य तो आने निजेनि पारा लामा रिपेयरिंग खाइए जायगा सिमना कन्स्टिट्युएन्सि किन्तु आने विधानसभा केन्द्र तिनी हा वा खागै नरक नुगानो तेबो आं विजिट खाया करियाखौ ते कयदिन परे दिनाय हाईवे हाई स्टेट हाईवे आनो र खायरिका कत कत जे जागानि दाम प्रेमलाल बाबू जे जागानि दाम 15,000 20,000 पाइया जागा मास तालसे कायाखौ हावा खागमानि 2 लाख नु परं थाका जागा द टप फालाया ताबो खाय 4 लाख पौ सिकां कायसे इन्जिनियार पेन नेमा 4 लाख सानटं पौ मुरासे धीरे धीरे जागा दाम बारि थाका लामा वाखामा के लामा जखन त उं थांगो बरफ फायो तुइनि सुबिदा मानो कारण सुबिदा मानो तै शहर हिनि करबले सारातिफ्रा बसबा के आबुनि बागै जों चाइतोय काममा खायनाय अरो जों आं एमएल अंखा आगरतला क्लाइ तंखा पारान बरफ मोसाइदा तंखा लामा काहामदा हिमा तंखा तैदा मानखा अबरो गया একটা লামাও ভিজিট থাকা সিকাঙ্গো আর মিডিয়ার অনুখানা আং লগে লগে না ডিডব্লিউএস নাই এজুকেটিভ মিজেন ফোন রেখা লগে লগে খাপ্রো মা ফাইয়া পিডব্লিউডি মা ফাইনাই বড় ফাইয়া ফাইনাই খবর লামা সামতিনি পাইপ রক বাইখা তৈরাव নখ কামত তিনি বিसिं ঠিকাইবে বড় ঠিকাই মানে বড় ঠিকাই নাংখা লগে লগে না কাম শুরুংখা अब মা খাইনাইছে কারণ খরকসা এমএলএ নি অনেক পাওয়ার অনেক কিছু বিনা আন্ডারে ডিএম টিএম যত না কগমা খানা নাই অনেক বরংনি रेशन कार्ड एपीएल लंग तमनि बीपीएल खायनानि सिन बर ओरो थांगो खयरा नंगो फ्रॉडिंग रि रहकाय नंगो आरो सुदु फ्रॉडिंग छय दुइ सिलमा बेंगला आरो सै रहना नांगन दुइलाय सैमा रहनाय के अमतिखाय जुदि साइतक लायखाखाय कामियामसा जों सासांनाय नायथकनाय के जोंआवबो मा खालिनाय सिनि दायित्व दंगो दिनै जों त्रिपुरा सादिन तंमानि তিনি जों भारत बाय যোগदान खायमानुसे 1950 75 বছর কাছাকাছি থাকা 75 বছর কাছাকাছি থাকা তিনিবো অবস্থা নাগি যে অবস্থা তিনিবো জামথুং রক এলাকার অবস্থা বাহাই নাই কে जोंखि আমতে খেমাং থৈसिनाय আমতেखेनो चिन बसंखे तंसिनाय आबो मुइमाया जों सामुमा तांनाय एलाकानि एमडीसी एलाकानि एमएलए गामि मा बेरायनाय गामिनि बरबाय कगमा सानाय गामिनि बरगनि बोखानि कगनो मा खानानाय तामो बरग साना मुसुं ताम माना मुसुं आबोनो मा खानानाय खानावै अर सामु मा तांनाय आं कग खायाबसो एकेके नों बुटनि समय फायानो अयन समयो कै फाइगलाक आबैया ताबो तेकाइसा क जे 250 কোটি টাকা বলং বরগ एनएलएफटी एटीटेप अनेक बरग सावाबो बलং बरग सिमसाबाय सिनाय अमुक खायबैनाय आबो बागलायन अमुक जा आं खासिम बर कयजन बर बाय सालायका चिनि बरं बाना संग बाय सालायका हिंगाखाय आं सालायका सालाय आखौै वानसुका कारण सारा त्रिपुराव जों बलं बरं नैबो जे चुक्तिखाय फैमानि ग्राम अञ्चलनि गरिब अंशनि बरं न जारा कष्ट मोननाय आखौनो बरं सुबानायनि बागै जों कायसे स्किम खालामै दं सारा त्रिपुरानो 10,000 फेमिलि न रिनान होने आं बासननिका गोबां मनर नुखना गोबां मा जागा बोसोर बलं बरं सिमिया अयनो नाय नंगो एलाकानो बसंग्रिनो आं साका अरबो जों फायनाय दाथिनो अर नि बरं बाय मिटिं खायनाय बलं बरं न जतम तुबायनाय अर बलं बरं न अजामारनो तुबि फायनो नर बाय मालायनाय अरबो जाहाते काय ओ 250 কোটি টাকা ओ हामकारेन सामो आबनो जों खायनाय शुधु ओ 250 सिमिया एनएलएफटी एटीटेप दाबि रिजा गामिनि लामा स्लामनानै गामियामसे बिल्डिं नक थांनानै अफिस थांनानै आबो रिजाक जों सारा त्रिपुराव 6टा मिनि हिल टाउन खालायनानै कक दङ 6टा मिनि हिल टाउन खायनाय जों जुदि सुबिदा खाय नंयाङबो गाहाम एलाका मानखांखाय त्रिपुरासानि हिल टाउन खायसे खायरिनाय असुबिदा करिबले अमते एमन जागा जों कायसा हाईवे बायबो गाना बा अमते जागा जुदि गाहाम मानखांखाय जों आरो कायसा मिनि हिल टाउन खायरिनाय चिनि बररक आरो जत सुबिदा खायरिनाय अमतिरुबो चिनि वानसुमा दङ गोबां मा दङ दाबि गै सुतरां पेरामलाल बाबु थाजिं जे सामानि बोखा बायनानै ककग्रै चिनि सामं जों मा खालायनाय जतदिन पॉइंट जों लुकुबाय दङ आसक दिन पॉइंट लुकुबायनो कथावै सामं मा खायनाय गामियाम ज मा फायनाय अबखाय आं जत नन सानाय जत एमएलए एमडीसी नन आं रिक्वेस्ट खायनाय गामियाम सय थानि गामिनि बरबाय मालायदि बरंनि बोखानि ककबाय
bongni bukhani kok tamo bongni dukho tamo a kokno khanari samung khalai ri hoito tinung ya khanaung nai asek se kok kintu samung kai ma khalai nai kai sing kamiam saino sing sasa buini dofani bororok nai thokai tongmana hai chini kamini borok bo tongna musung ble agi buini dofani simi lama kinar dalan nok ko tabu chin borok ble kai chini kamiam sayata kaise samosa kai tamo ang nongno sabana ang MLA ungmani pore ang obigota ang kok se sabo no YouTube no khana lama ri ya chini borok jaga rinani lama manfano jaga rilaina soya kai gopini kaisa guideline tongo tamo sara 4 mitar ungna nango lama hingga kai abo it kaham kai khai mannai kai sara 4 mitar ungja hingga kai abo singko khalai meya kai abo guideline অনুসারে kai borok khaiya kai je somosto kamini ta kaisa tongo nini minimum lama pisungna kai 4 kilometer ungna nango 4 kilometer ni tola college of porina 3rd year ni थैथांमानि यागलबो आबोंखा चंद्रकांत मलसमपारा एकाय बो बुसाइकाय देबरमा बय कायजा का पाराव नेगलेन सिखाय तंजा कां थामान परे ताबुगाबो नारा कलाई ताबुकाय हाई कोर्ट थांगै आबोनो ताबुंखनानि अरे कायसा नों बरबो बुराय थैथांका अ बुरि 3 मास 6 मासनि परे थैथांका बोलो पोस्टमर्टम खाय सकका बायके ननाय बायके बो बिचार माननाय abo jokhon te suian pesnot langa ko thana bu phanot langai ang nije ne gari bai langai 2 bar thanga ko khairi kai human rights commission ang chithi rimani pore kai tabu khai abo kai tong ta khai tamo sa rang rilai da bo na thamogui man thaka rangi ora rangni posne justice mana nangnai taka bibonno babe abon pore kai bora kabang ma thangka o doctor bijay samro thangka kabang mo kilok thanglai ka kai ronjit debor ma thaiso singa ka bora habui tong bora आसो बरक बरनो थाङो नायखाखौ खा गोबां मा जागा जों नंगौ चिन बरक थाङो नायो बास थांखा केन युट्युबआव कायसा काका फेसबुकआव रिखा पाइखा बो थाङो नायखा किन्तु नों थामन जे बरकनो गरी बंशनि बरक लेपसेलेमनिफ्राय याफार काबदिता नों बरकनो निनि जे फानटंसा नों लेपसेलेमनिफ्राय याफार काबदि जों रिबले जेल खाना थैखा के बचेरिया आं थांनि नायखाबले खबर मानमोन परे बिन नगर थांखा बाजार खायरिखा रां काउखा जेलो थांखा kai jot ta kisuno ang ko khaika thangai tabokai victim compensation hine jelo kaisa tongo abo sara 4 lakh taka ba 5 lakh taka ro je theinai paribe jelo theitanka kai abo process kharika human rights commission ni thangka kai tabu bini poribar manna kai nang abo to borok sia na kai nang aroni MLA ba nang kono representative ni kai nang thangai abo nang ma ko nai ma khursa nai chin borok khorsa ma khata bin nukhong bini abihi maisaya chaidini busai simalia bu phano to kang nije no borok rohori gari rohori tu phan no MLA o khuslo tu pha malai taisa horono tuni dei kha taisa thangka naika epore jelo thangka ukil tukil tlangai tam khaina nang nangya omo jeng ma khainai tini nongoro tini ADC ni member tongkhai onek sahajo khaima khamu ke tabu abo bo election ngian bagi trei jengoro khoroksa borok kahamno nai tongo oro ungkhangkai ungkongnai aipona khabaina nikere jeng songsa thakai salsa din kaham tongo salsa hamiango omtikheno chini rajnotik dolobo din kahambo phaisinai hamibo phaisinai jeng ma solilainai omtikheno on naithok singsarno jeng naithok singsar baikha godalei ma tongnai tai jeng samung kaham kaisa khai kalang thangkakai abo chirokal abo kaisa muitu ngoi laibu mang tongnai ar hamya khai thangkai bo pinbo kaisa laibu mang tong kena takuro bokoro norka wana ang premlal babu no bleke hambai mairo tinoro tini okasama jara komor depemani ang bleke lasibo ang kono mungsa nong bagai tubi malia hoito agami dino eno nainai norni bagai kisara tubi phaimano to jodi ang chaito goi mang khangkai nainai ane elaka ba ang nasingni kai rimeko o titor frukai ta kabang ma jagao ang kisa subakha kakai ang nono kongno sanai je norok godi o bolong borong ni je ko mane obo tumoro panda khai mane bising tising salai ne amoro sini songram lal babu sonobo saka borno sa chin chairman tei phangso no ka mono khaidi kakai
살부터 탕유통고 너럭보 디부니 마이 럭사나니